Shalom, kini dengan sisada ulan dengan nami perjamita, bengkat mau kita mengulihi mi bas persermonta ibas beringinen. Imo persermonan lako mi hari Minggu 7 Februari tahun 2021. Mersodi mau kita. Ale Jehovah debata bapa nami. Oda loka kami menenggui gerarmu janah mengido gegoh dekat masanya timu. Asa boy terarusan kami katamu, janah boy terulakan kami. Ningan na boy ku jamitakan kami. Amin. Kaya dengan jamitan ta hari Minggu tanggal 7 Februari tahun 2021, emosi tersurat i Yesaya pasal 40, memungkah moidi ayat 27 nai, sohmi ayat 30 bagian moninesi. Jadi kasa kekelsohan kono ale Israel bagi cara oda ibetoh Jehovah di batamu kono susah. Bagi cara oda isarihkan perejekinmu, jana bagi oda iperdatekan hakmu. Menter oda mau ibetoh ba idengkoh kono, Jehovah mau dibatasi menetap situ mempa suberi dunia. Oda nung ia leja barang dalmeh pikirna oda terasa. Ipergegohi ngo kalak si leja, ibreken ngo harapan taba kalak sindote. Kalak si mengudana daging nagabe leja bak dalmeh. Anak-anak bajar ngepah terdengteng. Tapi kalau si mengasangkan Jehovah, dak trolih gegoh rembaru. Tose bagi manuk-manuk raja wali ngokalaki. Ngkabang ndates merkite gegoh kabengna sendiri. Lojang kalai oda merkelejal-jan. Merdalan kalai oda merkebias-biasan. Ini mosakarna. Kira dengan sisada ulan dengan nami pengendang kuria silako menjamitakan kata di bata bagima lako mengkenggeluhkan dekat mengradum-radumi kata ni Tuhan ta. Sinterang madeng kupaheba-heba kami jamitanta terkhusus turpuk tai bagasan katikaen naik kubagahkan kami cituk pengantar tersenget buku Yesaya. Buku Yesaya ibagi ketan telu bagian marangke telu gun-gunan. Gun-gunan perjolo imoidokan proto Yesaya. Marangpe Yesaya bagian perjolo. Yesaya bagian perjolo en imo Yesaya pasal sada sohmi pasal 30 sibat. Sinna imo tersenget kata-kata ni debata merkite Nabi Yesaya barangpe nubuatan-nubuatan Nabi Yesaya senderang madeng ndabuh kalak Jehuda mi Babel. Gun-gunan peduakan marangpe igrari moi deutro Yesaya imo kata-kata nilibata narap Nabi Yesaya marangpe nubuatan-nubuatan deutro Yesaya ngokesa kalak Yehuda ibuang ibabel. Barangpe dalam kondisi i buang i Babel. Imo tu benar i pasal 40 nai sohmi pasal 55. Baru petelukan marangpe gun-gunan petelukan imo igerari trito Yesaya. Imo tikan kalak Jehuda nggo mulak mi Jerusalem
ketan pembuangan i Babel nai tahun 530 lalu senerang madeng Kristus. Jadi kulaki kami sekali nai buku Yesaya karinana ibagi telu, proto Yesaya, deutro Yesaya, deket trito Yesaya. Kira dengan jamitanta imo Yesaya pasal 40. Mula bagi jamitanta imo nubuatan marang pekatan ni debata ketan Nabi Yesaya tupung kala Jehuda ibuang i Babel. Sibayangkan mo kondisi ibagasan pembuangan i Babel. Parto nami kena dengan sisada ulan ingo asa i pasal 40 ayat sada meter idokan sada kalimat na sangat luar biasa imo bagian ngo pendokkan debatamu. Apoi kene mo bangsangku. Jadi jamitanta isendai i awali barang pe i pasal 40 ayat sada imo berisi apoi kene mo bangsangku. Janah karinana keinginan nikatan itu hanta ibagasan katiken imo asa terapo kala Jehuda bangsa ni debata ibagasan penendesen ibagasan merkebiaran mendahi kala Babel ibagasan kondisi terpuruk i kala ini. Boy mo si bayangkan kena dengan bakune kesusahan sini alaman kala Jehuda. Kala i menurut catatan sejarah sekitar 6.000 kalak ibuang mi Babel. Barang pe 6.000 anak laki dewasa. Mulai dekat perempuan, dekat anak-anak, tentu boy ngo ikali 5. Berarti 6.000 kali 5 sekitar 30.000 kalak. Lebih kurang. Yembah mi Babel. Mendahi kala Jehuda tentu adalah sebuah keterpurukan yang luar biasa. Oda pelin ketalun biasa-biasa sambing. Tapi adalah ketaluna sangat-sangat mengerikan bekalaki. Perjolo kalai berpikir bahwa oda nelot bekas kalaki culendung secara perdagingan dekat pertendin. Secara pertendin bagas joro ni debata isingo kalai mengadu, isingo kalai beribadah, tapi engko hancur ibengken Nebukadnezar. Secara perdagingan i Jerusalem, i Jehuda, isingo kalai mersapo, tapi ipe ngoi persuage jana iyembah nola ngo kalai mi Babel. Isimpulkan kalai mo ngotalu Jehovah. Mendahi kalaki mula talu sada bangsa, oda ngoprin bangsa idi talu, tapi deket ngo Tuhan ni bangsa idi. Jadi mula talu ngo kalak Jehuda mengalo kalak Babel, merlapatan mo anggo italukan debata Babel, debata Jehovah. Kemulikan ni asa kalai mengalami keterpurukan. Apalagi i awal-awal pembuangan. Boy si bayangkan arakan-arakan marangpe rombongan-rombongan kalak Yehuda iyembah irakuti nehena deba. Bahkan raja kalai sendiri dianiaya sangat luar biasa. Mengakibatkan kalaki terguncang secara kerohanian, terguncang secara psikologi, terguncang secara perdagingan. Nai gabe sidah nolamo sampai lot ucapan kalai, ucapan natuhu frustrasi. Ia ayat 27 jamitan ten. Kasa kekelsohan kono ale Israel. Kala inggo sondel kekelsohan. Bagi cara i betoh, oda betoh jauh bakono susah. Bagi cara oda isarihkan perjekinmu. Bagi oda iperdatekan hakmu. Tuh mau kala Israel mengalami kekelsohan.
Kalai membayangkan Jehovah odane isarihkan perejekinna. Kalai membayangkan bahwa odane iperdatekan Jehovah hak ni kalaki. Kumarna kalai mengalami keterpurukan na amat sangat. Ode betul kalai tunjulenna. Ode betul kalai miskin mengadu. Mengadu mi Jehovah, Jehovah sendiri pianggap kalai ngotalu. Bayi sini mau mengadu. Mengadu beraja, raja sendiri penggo ihabisi. Ode lot bekas kuande sama sekali. Kemuli keningo asa roh apo-apo merkite Nabi Yesaya. Imo Deutro Yesaya. Apoi mo bangsangku. Merkite katain naing iberikan penjelasan mendahi kala Jehuda. Idok kendai sen. Ayat-ayat sebelumnya. Memperango dukuti males mau bungai. Tapi ingat. Hukum kata di bata. Hot ngosohmi si dekah ni dekahna. Imo apo-apo ayat walu. Lapatena ingat kene mo. Jehovah mulai senderwindai. Oda pelah merluap ia. Tapi ipahei ngo jandina. Mula pe melaga ia sinempas. Tapi ampuni ngo kalak si uwe merkendo bahan roka. Ia ya 10 sada yang ma apo-apo na sangat luar biasa. Bagi sada kalak permakan ngo Jehovah. I pehedu-hedu ngo lunggu kena. Ia sendiri ngo pupulungkan kalak ini. Itantang ngo kalak Yehuda asa mengarusi kebijakan di debata. Ise mau panakene. Doskan abu sambing ngo jelma ini. Ise mau panakene mengkusokan kebijakan di debata. Tarekene mau milangit. Ayat 26. Perdateken mau ise menghanakan karinana bintangi. Ise ngo si mengaturi. Jehovah sendiri betul ngo bilangan naik. Sada pada balangi. Merkite Nabi Yesaya. Naing yapoi ngo kala idi ninganna ibere kesedaran tersenget ise debata situhunna. Asa ulang kalai pelin merian ibagasen biar sambing. Oda tading kalai ibagasen putus asa sambing. Ibagasen pendelen sambing. Tapi kena menandai debata sinderbinai. Setia soh si dekah-dekahna. Jana adil kemulih keningo asa kena hukum ICP si mersalah bangsa. Kira dengan si sada ulan ibagasan gerana Tuhan ta Yesus Kristus. Ibagasan jamitan tendai ia jari mau kala Israel kala Jehuda asa ibetoh kalaki Jehovah si menempa karinana. Mula penempango Jehovah i Jerusalem. Tentu penempamango Jehovah i Babel. Mula bagi Jehovah imo Tuhan ni karina dunia. Mula berkuasa ngo ia i Jerusalem. Berkuasa mango ia i Babel. Nahan memang i Babel ipacida Jehovah ngo idi. Gabi apo-apo mendahi bangsana. Imo merkite pebangkitkan anak perana marang pe tokoh-tokoh muda kala Yehuda. Daniel, Sadrak, Mesak, Abednego. Siidah mo ipacidah Jehovah ngo kegegohna. Daniel imasukkan milobang singa tapi oda kadin. Sadrak, Mesak, Abednego imasukkan mi api pinoron tokong karana tapi oda meseng. Balik sarohno lango malaikat di tengah-tengah api lako ki perjinampu kalai. Isi mau buktikan magahkan oda pelin di Jerusalem Jehovah berkuasa tapi sohngo mi Babel sohngo mi karina dunia. Tapi bakunya bakinan di bagasan jamitaen Yesaya pasal 40 kalai sedang bagasan ketergencangan na luar biasa. Asa idok kendai sen sada puncak apo-apo daisen kala si mengasangkan Jehovah dak terolih kegegohan remparu
To sebagai manuk raja wali ngokalaki ngkabang dates kalohon merkite gegoh kabangna sendiri, lojang ngokalai oda merkelejaljan, merdalan ngokalai oda merkebias-biasa. Tetapi mereka yang menanti-nantikan Tuhan, sama seperti raja wali yang terbang dengan kekuatan sayapnya, mereka tidak akan mengalami letih dan lesu. Imo pengidon sekaligus endo-endo taba bangsa Yehuda. Asa kalai memema janah mengharap pelin bai Jahoba sambil. Kumerna kala si mengharap janah menare be Jahoba ka sendiri. Janah tok mendahi Jahoba deket katana kala ico dibagi bu manuk-manuk raja wali. Dates sengkabang oda mengadi-ngadi oda merkelejal-jal. Kene dengan nami perjamita ibagasan katiken berkite pembacaan kata ni debata ipesenget ngo mendahikan kita piga-piga hal. Perjolo mula tikan kita mengalami kesesakan. Mula kita mengalami si tahanan. Bui sambingo kita gabe mendele. Tapi bagasan katiken ya jari ngo kita kenah merpos ate ngo kita mi Jahoba asa ulang dabuk kita. Ya awal pandemi COVID-19 sibah. Bui ngo kalak sondal biarna. Jangan kemulihkan biarna ini. Ode betohnya tunjulan na mulalot dengan na. Mulalot pamilina kena COVID-19 sibah. Jangan bui ngo kalak mate oda karena COVID. Tapi karena biar midah COVID-19 sibah. Bagian dari ngo makin tenang. Ngo makin memetoh jelmai bakune harus bersikap. Jangan si perluna kena ibetoh bakune cara ia berpengharapan mendahi Jahoba. Kuno pe ibagasan si tahanan, ibagasan persakitan. Asa bagi pesan di Jahoba mendahi kala Israel, mula pe ibagasan kidedersa, ibagasan perhambaan, ibagasan rupa-rupa si tahanan kita, sehingga mau datang merpengharapan mendahi Jahoba. Peduakan sakene dengan ulang lupa kita mi janji-janji Jahoba. Oda pernah luap Jahoba. Totok mengipahei karina sini dok kena. Tu benai isinder binai. Ipahei ngo karina kata-kata nabi-nabi. Kemulih keni imo gabe sada kegegohan bantah. Mula iberikan mendahikan umat nai apo-apo. Mulai berikan janji mendahikan karina kita. Kenapa sampang atengok kita. Tupung kala Yehuda ibuang mi Babel. Yapoi ngo umatna. Janah berpengharapan ngo ipido mendahikan kalagi. Tupung zaman Tuhan Yesus. Ibagasan penderitaan mango karinana si mengikut-ngikutkan Tuhan Yesus. Kumerna penjajahan Roma. Ibagasan kini pogos ngompue kalaki. Ia poi Tuhan Yesus ngokalai. Roh mo kene mendahikan aku. Kene kalak sileja janah botong. Asa ku pesenang kene. Ibunca buku lapihan simbadia, ibuku Wahyu. Ikitaran tahun-tahun 64 sampai tahun 100. Kena bunuhan ngo kalak Kristen bui kalohan. Tapi tongo yapoi Tuhani karina umatna merkite buku alamat i. Idokan sayur tua mo kalak si mati bagasan Tuhani. Uwe nina tendi. Asa mentadi kala i bahan menai. Kumerna mengikut bayi kala ingo karina sini bahannya. Mulai tu bena si tahanan. I perjanjian lama. Tupung i zaman Tuhan Yesus. Sohmi buku Wahyu. Sepanjang sejarah. Mula mersitahanan Tuhani. Tongo yapui. Jangan berikan janji. Kemulih keni kena hot ngo kita. Mencekep katana sohmi si dekah ni dekah. Petelukan. Kala sini bagasan si tahanan ni.
kenah ngo ibagasan kesetiaan. Kumarna si tahan ini sendiri, i perjanjian lama izinkan kemulihkan perdosaan nih kalaki. Tapi kala sidak tong ngeluh ibagasan merkebiaran mendahi Jehovah, dapat tenola mo iya pemulihan, dapat tenola mo iya mula kinin juah iketan karina si masa mendahikan sa. Kumarna kesetiaan Daniel si idah mo masih hati ni Jehovah bang. Kumarna kesetiaan Sadrak Mesak dekat Abednego mendahi Jehovah. Si idah mo maluah mo iya ketan permaran ini naik. Mulai masa bagian dari permaran COVID-10 sibah i dunia si mangkuangkuen. Singit mo iizinkan Jehovah pe masa asa gabe mulak ngo ukurta mendahikan sa. Mulai petah sipata kita menadingkan kebenaran ni si masa enda inola mo bengenta lako dalam pertobatan mendahikan Tuhan ta. Ya poingo kita si cekep ngo katana ulang kita mendelai bagasan karina si tahan janah geluh mo kita ibagasan pertobatan. Amin. Tuhan permasehate ngo kudengkohkan kami katamu pergegohimo kami lako mengulakan janah menjamitakan sa ibagasan Kristus Yesus Tuhan nami. Amin.